بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Exercice. Dans la figure ci-contre, on donne IA égale 1, IB égale 2 et la mesure de l'angle orienté IA, IB égale 3 pi sur 4 modulo 2pi. D est perpendiculaire à IA en A, D' est perpendiculaire à IB en B. L, un point de D tel que AL égale 1. Partie A, soit S la similitude plane directe du centre I et qui transforme A en B. 1. Déterminer le rapport et un angle de S. 2. Démontrer que D' est l'image de D par S. 3. Construire le point F, image de L par S. Partie B, soit E le point d'intersection de BI et D, et soit T et W les points tels que E, T, F, W est un carré direct. On désigne par S 1 la similitude du centre I de rapport radical 2 et d'angle pi sur 4. Par S2 la similitude du centre E de rapport radical 2 sur 2 et d'angle pi sur 4. Et par R égale S2 rond S1. 1, soit H le milieu de IE, montrer que H est invariant par R. 2, déterminer la nature et le centre de R. 3, déterminer S2 rond S1 l'A et S2 rond S1 l'B. 4, on déduire que les segments AB et IW sont égaux et perpendiculaires. Partie C, le plan est rapporté au repère orthonormé direct A, AL, AI. 1. Trouver les affixes des points A, I, F et B. 2. Montrer que l'affixe du point T est radical 2 plus radical 2I. 3. Montrer que IATB est un parallélogramme. Solution. Partie A. Partie 1. Déterminer le rapport et un angle de S. معنى هيدا الفيجور معنى la similitude du centre I et qui transforme A en B. I est le centre de S et SA égale B. Alors, I est le seul point invariant par S. Alors, S transforme I en I et par hypothèse, S transforme A en B. S transforme A en B. خلونا نستعمل la propriété fondamentale la similitude en utilisant la propriété fondamentale de la similitude. أولا IA égale 1 و IB égale 2 K égale اليمين على الشمال مثل ما اتفقنا. فإذا K égale IB sur IA égale 2 sur 1 égale 2 et الأنجل ألفا بتساوي الشمال يمين بالعكس. فإذا الميزور للأنجل أورينتي IA IB فإذا ألفا égale الميزور للأنجل أورينتي IA IB égale 3 pi sur 4 modulo 2pi. Partie 2. Démontrer que D' est l'image de D par S. فإذا عندنا الفيجور رح نقول soit delta l'image de la droite D par la similitude S. يعني soit S la D égale delta. A appartient على D. A موجود على D. alors SA appartient à SD ونحن بنعرف S للA égale B والS للD égale delta. alors B appartient à delta. فإذا المعلومة الأولى إنه الدروات delta passe par B. طيب. d'autre part SD égale delta مثل ما حكينا SD égale delta. SIA égale IB لأنه الS للI égale I والS للA égale B. alors S للIA égale IB. و D perpendiculaire à IA. D perpendiculaire à IA. alors delta perpendiculaire على l'IB. delta perpendiculaire على l'IB car la similitude transforme deux droites orthogonales en deux droites orthogonales. فإذا par conséquent delta passe par B مثل ما حكينا لأنه الB موجود على الدلتا. delta passe par B est perpendiculaire à IB.
من هو الدروات الذي يمر بالبي وبيربونديكولار على الإي بي؟ هو الدروات دي بريم. فإذا alors delta est confondu avec des primes. فإذا par suite S لد D égale delta والدلتا بيساوي D prime وبالتالي ال S لد D égale D prime. Finalement D prime est l'image de D par S. Partie 3, construire le point F image de L par S. فإذا في عنا الفيجور عنا بداية اس اي ايجال اي الاس للاي ايجال اي الاس للآ ايجال بي وعنا عم نقول الاس للال ايجال اف اس للال ايجال اف. نحن نبحث عن اف وبما انه تريونغل IAL est un triangle rectangle isocèle direct en A, alors triangle طبعا بنفس الترتيب IBF, alors IBF est un triangle rectangle isocèle direct en B. فإذا IBF triangle rectangle isocèle direct en B. فإذا الأف مفترض تكون هون. هلا فينا نقول IBF إذا أخذت الأف هون بهالحالة triangle IBF triangle rectangle isocèle indirect en B. فإذا الأف هي هنا أمام هذا الاحتمال. Car فإذا car la similitude conserve l'orientation et les figures géométriques. فإذا عندي IAL triangle rectangle isocèle direct en A. Triangle IBF هيدي هون le point F. Triangle rectangle isocèle direct en B. فإذا par suite F est le point tel que IBF est un triangle rectangle isocèle direct en B. Alors F est le point d'intersection de IA et D'. فإذا هيدي الF هي le point d'intersection بين ال IA و D'. Partie B. 1. Soit H le milieu de IE, montrer que H est invariant par R. فإذا عنا ال H milieu للسيجمون EI بدنا نبرهن إنه ال H invariant par R. منذكر عنا السيميليتود S1 عنا السيميليتود S2 وعنا ال R égale S2 rond S1. ونذكر أيضا إذا عنا تريونغل ريكتانجل إيزوسيل أولاً الإيبوتنوز بيساوي الكوتي للأنجل دروا فوا راديكال 2. فإذا الكوتي للأنجل دروا إيجال الإيبوتنوز فوا راديكال 2 sur 2. بداية S1H égale A, c'est-à-dire l'image du point H par S1 égale A. لماذا؟ خلونا نطلع بالاس1 similitude السنتر لإله I rapport radical 2 والangle pi sur 4. فإذا car dans le triangle rectangle isocèle IHA بداية الhypoténuse IA égale مثل ما حكينا الكوتي IH الكوتي للانجل دروا IH فوا radical 2 et نذكر انه السنتر اي والانجل بي سور 4 اي الميزور للانجل اورينتي اي اش اي ا ايجال بي سور 4 موديلو 2 بي. ثانيا اس 2 ا ايجال h, c'est-à-dire l'image du point A par la similitude S2 et le point H, car dans le triangle rectangle isocèle EAH باللون الأصفر EH يعني الكوتي للأنجل دروا égal radical 2 sur 2 ضرب الhypoténuse EA. هيدا الكا لأنه الرابور للسيميليتود S2 بيساوي radical 2 sur 2 et mesure de l'angle orienté EA-EH égale pi sur 4 modulo 2pi. أيضا السيميليتود S2 الانجل له pi sur 4.
ثالثا RH، الR مثل ما حكينا S2 رون S1، فإذا S2 رون S1 للH، الS1 للH مثل ما شايفين هون A، فإذا بتساوي S2 للA، والS2 للA égale H، فإذا RH égale H. Par suite, H est invariant par R. Partie 2. Déterminer la nature et les centres de R. بنذكر طبعا ال R égale S2 رون S1. بنذكر أيضا بالبروبريتي الموجودة هون. بداية R est la composée de deux similitudes. فإذا R est la composée de deux similitudes dont le produit des rapports est radical 2 fois radical 2 sur 2 égale 1 et dont la somme des angles est pi sur 4 plus pi sur 4 égale pi sur 2. فإذا الرابور 1 والانجل pi sur 2. بنذكر أيضا إذا عندنا similitude des centres H du rapport 1 et d'angle alpha، هيدا نفسه rotation de centre H et d'angle alpha. فإذا بما إنه الرابور اللي معنا هون بيساوي 1، فإذا بنستنتج donc c'est une rotation d'angle pi sur 2. فإذا ال R rotation d'angle pi sur 2 لأنه هو similitude du rapport 1 et d'angle pi sur 2، صار فينا نقول عنه rotation d'angle pi sur 2. بقي إنه نعرف مين السنتر. d'autre part نحن déjà قلنا إنه ال H est invariant par R. H est invariant par R وبالتالي فإذا donc R est la rotation de centre H. centre H لأنه ال H invariant par R ومثل ما حكينا est d'angle pi sur 2. Partie 3. Déterminer S2 rond S1 لل A et S2 rond S1 لل B. بداية S1 لل A égale L car dans le triangle rectangle isocèle IAL, IL égale radical 2IA, IL égale radical 2IA, et IA, IL mesure l'angle orienté IA, IL égale pi sur 4 modulo 2pi. كمان S2 لل L égale I. S2 لل L égale I car dans le triangle rectangle isocèle EIL, on a EI égale radical 2 sur 2 EL et mesure l'angle orienté EL. EI égale pi sur 4 modulo 2pi. وبالتالي فينا نستنتج انه S2 rond S1 لل A égale S2 لل S1 لل A. ال S1 لل A مثل ما شايفين هون L، فإذا صار عندنا S2 لل L وال S2 لل L égale I. فإذا S2 rond S1 لل A égale I. أيضا S1 لل B égale F. فإذا S1 لل B égale F car dans le triangle rectangle isocèle IBF, on a IF égale radical 2 fois IB et mesure l'angle orienté IB, IF égale pi sur 4 modulo 2pi. أيضا S2F égale W car dans le triangle rectangle isocèle EFW, EW égale radical 2 sur 2 fois EF et mesure l'angle orienté EF, EW égale pi sur 4 modulo 2pi. فإذا S2 rond S1 لل B égale S2 لل S1 لل B. ال S1 لل B مثل ما شايفين هون F وال S2 لل F égale W. Partie 4. On déduire que les segments AB et IW sont égaux et perpendiculaires. فإذا بدنا نبين إنه segment WI والsegment AB perpendiculaires و égaux.
بداية S2 رون S1 للA مثل ما حكينا إيجال E et S2 رون S1 للB إيجال W. ونحن نعلم إنه ال R إيجال S2 رون S1 وبالتالي رح نستبدل ال S2 رون S1 ب R. فإذا صار فينا نستنتج إنه R للA إيجال E et R للB إيجال W. فإذا بنلخص على الشكل التالي. الروتاسيون R, بنذكر ال R rotation des centres H et d'angle pi sur 2 transforme A en I et transforme B en W et transforme B en W. فإذا ال R transforme A en I et B en W. خلونا نستعمل les propriétés fondamentales la rotation en utilisant la propriété fondamentale de la rotation. AB égale IW qu'à longueur ومن الشمال لليمين المسure للangle orienté AB IW égale l'angle la rotation R égale pi sur 2. فإذا صار فينا نقول إنه ال AB égale IW et AB perpendiculaire à IW. Partie C, 1. Trouver les affixes des points A, I, F et B. فإذا عنا le plan est rapporté à un repère orthonormé direct A, vecteur AL, vecteur AI. واضح جدا إنه Z للA égale 0 et Z للI égale I. Z للI égale I. Dans le triangle rectangle isocèle IBF, l'hypoténuse IF égale le côté l'angle droit IB fois radical 2. وعندنا نحن بالhypothèse l'IB égale 2 صار عندي l'IF égale 2 radical 2. فإذا IF égale 2 radical 2. Donc AF égale AI plus IF. AI égale 1. IF هلا حكينا بتساوي 2 radical 2 alors AF égale 1 plus 2 radical 2. صار فينا نقول إنه Z للبوان F égale 1 plus 2 radical 2 I. Maintenant soit P le milieu du segment IF. رح ناخد ال P milieu للسيجمون IF. طيب dans le triangle rectangle isocèle IBF, IP égale BP égale l'hypoténuse IF sur 2 ou l'IF مطلعينه فوق égale 2 radical 2 égale 2 radical 2 sur 2 égale radical 2. فإذا صار فينا نقول إنه AP égale AI plus IP. AI égale 1, IP égale radical 2, وبالتالي AP égale 1 plus radical 2, et BP égale radical 2. فإذا صار فينا نستنتج إنه Z للبوان B égale radical 2 plus 1 plus radical 2 I. لأنه ال B عندها coordonnées radical 2 وعندها ordonnée عندها abscisse البوان B عندها abscisse radical 2 وعندها ordonnée 1 plus radical 2. فإذا ZB égale radical 2 plus parenthèse 1 plus radical 2 I. Partie 2, montrer que l'affixe du point T est radical 2 plus radical 2 I. فإذا في عنا هيدا الفيجور. نحن لنبين إنه ال T عندها affixe radical 2 plus radical 2 I. Il suffit de vérifier que ETF, هيدا triangle ETF est un triangle rectangle isocèle direct en T. فإذا نحن رح نستعمل هيدا الفالور للافيكس للبوان T. وبهالحالة هيدي بس رح نعمل فيريفيكاسيون إنه ETF triangle rectangle isocèle direct en T. طيب بداية خلونا نحسب ZE moins ZT على ZF moins ZT.
بنعمل remplacement، بنعمل calcul، بنوصل moins 1 moins radical 2 moins radical 2i على moins radical 2 plus i plus radical 2i. رح ناخد فوق فاكتور كومان i، بيبقى moins radical 2 plus i plus radical 2i على moins radical 2 plus i plus radical 2i. بنعمل simplification بيطلع الجواب i. فإذا زد E moins زد تي على زد F moins زد تي égale I. طبعا بنلبس موديول. alors موديول هيدي الهون زد E moins زد تي على زد F moins زد تي égale موديول للإي، والأرجيمون لإلها لهيدي الهون كمان بتساوي الأرجيمون للإي موديولو دو بي. ونحن نعلم إنه الموديول للزد E moins زد تي على زد F moins زد تي بتساوي تي E على تي اف. الموديول للإي إيجال 1، يعني صار عندي تي او على تي اف إيجال 1، يعني تي اف إيجال تي او. فإذا تي اف إيجال تي او. ونحن بنعرف إنه الأرجيمون لزد او موان زد تي على زد اف موان زد تي هيدي بنبلش فيها من تحت لفوق، هي تي اف بنبلش دينوميناتور بعدين نيوميراتور، هي الميزور للأنجل أورينتي تي اف تي او إيجال الأرجيمون للإي إيجال بي سور 2. فإذا عم نقول إنه تي اف إيجال تي او، تي اف إيجال تي او، et mesure للأنجل أورينتي تي اف تي او إيجال بي سور 2. فإذا صارت تريانجل او تي اف تريانجل ريكتانجل ايزوسيل direct en T. فإذا alors le point T a pour affixe radical 2 plus radical 2i. Partie 3. Montrer que I, A, T, B est un parallélogramme. بدنا نبين إنه I, A, T, B parallélogramme. بداية Z الأفيكس للفيكتور AI égale ZI moins ZA égale I moins 0 égale I. أيضا الأفيكس للفيكتور TB égale ZB moins ZT. Z للB radical 2 plus 1 plus radical 2i. ديجا طلعنا نحن الأفيكس للبوان B. moins Z للتي مثل ما حكينا فوق moins radical 2 moins radical 2i. بنعمل الكالكول وبيطلع الجواب I. فإذا الأفيكس للAI بيساوي الأفيكس للفيكتور TB إيجال I. فإذا donc le vecteur AI égale vecteur TB. إذا الفيكتور AI égale vecteur TB صار فينا نستنتج إنه A أو I A TB est un parallélogramme. فإذا donc I A TB est un parallélogramme.